हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे फैसल सब्जवारी जो कि रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, इसके अलावा हाजी अदील जो कि ANP के रहनुमा हैं, और रफ़त सईद जो कि सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन करेंगे रफ़ीक इंजीनियर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वक्त हुआ है हम एक वक्फे का, लेकिन वक्फे से पहले यहाँ आपको बताते चलें कि कराची किस तरीके से किरची किरची होता चला जा रहा है और किस तरीके से इस रोशनियों के शहर को लहू लहान किया जा रहा है और इसकी रोशनियां मांद पड़ती जा रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रफ़त सईद। रफ़त, यहाँ पर ये बताइए कि हुकूमत आती है, वादे करती है, लेकिन और सब कहते हैं कि तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा है, हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, आखिर कंट्रोल कब करेंगे? लेकिन जो अब तक सूफिया सूरत हाल ये है कि सदर आसिफ जरदारी से लेकर वजीर दाखिला तक हर आदमी दावे तो करता है कि ये सब मामला रोक दिया जाएगा, लेकिन अब तक अमली कोशिश कोई ऐसी नज़र नहीं आती। सियासी मसलहतें ज़रूर आड़े आती हैं जिसका बरमला इज़हार पुलिस के लोग भी करते हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी करते हैं, क्योंकि पुलिस भी एक सियासी तौर पर जो है दबाव का शिकार है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जा सकती। तमाम लोगों को मालूम है, सियासी जमातों को भी मालूम है कि कौन लोग मुलव्विस हैं और कौन लोग ये काम कर रहे हैं, और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती। जब दो जमातों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं तो इन चीज़ों को दबाव के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि वो उन लोगों को जानते हैं, उनको जल्द बेनकाब करेंगे, लेकिन जब उनकी अपनी इत्तेहादी जमात से सुलह हो जाती है तो वो खामोश हो जाते हैं। इसी तरीके से MQM भी ये कहती है कि इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, यानी जो कराची में जो एक ग्रुप पीपल्स अमन कमेटी के नाम से काम कर रहा है, उसको कहा गया उसके पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल है, उसके हवाले से इल्ज़ामात सामने आए, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती। जब सुलह होने लगती है तो वो पस मंज़र में चली जाती हैं। वजह सिर्फ यही है, नाकामी की और पुलिस की भी। रिफत, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने बात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो अब हम अपना रुख करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी से। फैसल, यहाँ पर ये मैं सवाल करूंगी कि कराची का मसला आप किस नज़र से देखते हैं, लासानी है या सियासी? कराची का मसला जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, कसीरुल जहती है, और हर जहत को, हर डायमेंशन को मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सेपरेटली देखने की ज़रूरत है वहीं एक साथ भी इसे टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपकी ये रिपोर्ट भी सुन रहा था और रिफ़त साहब का तज्ज़िया भी सुन रहा था। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थीं कि जैसे मैं अभी मेरा जो पिछला हल्का है गुलशन इकबाल, उसमें हमारा जो मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दफ्तर है उसके करीब ही वहाँ के हमारे यूनिट इंचार्ज के भाई को भी निशाना बनाया गया है। बदकिस्मती के साथ ये जो हंटिंग फील्ड बना ली है, ये मौजूदा जो लहर है उसमें क्या अनासिर कार फरमाएँ, इसको देखने की ज़रूरत होगी। क्या ये अच्छा होता कि वो इलाके आइडेंटिफाई किए भी जाते आपकी रिपोर्ट में कि कौन से इलाके हैं जहाँ से लोग निकल कर आते हैं और इजी टारगेट एक्सेस करते हैं। इवन लियारी एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया गया है। कल रात गुलबहार में जो आबादी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है जिससे 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मसला ये है कि मैंने पहले भी कहा, मेरी जमात का कहना है रोज़े अव्वल से, और हम अभी भी कह रहे हैं। फैसल, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है? न, अगर ये बहुत बड़ी साजिश नहीं भी हो तो ये बहुत बड़ी तबाही ज़रूर लेकर आ जाएगा ये सब कुछ। और यकीनन कुछ तो लोग हैं, क्रिमिनल माइंड्स हैं, जो ये चाहते हैं कि यहाँ अनरेस्ट रहे। ये तय करना ज़रूरी है कि किसको कराची की बदअमनी सूट करती है, किसे फ़ायदा होता है। अगर कराची में लाश गिर रही है, कारोबार बंद हो रहा है, भत्ताखोरों का राज हो रहा है, तो किसका फ़ायदा, पहली बात। और जो दूसरी चीज़ मैं कह रहा था जिस वक्त आपने इंटरप्ट किया, कि देखिए मुजरिम है जी, उसकी कोई ज़बान नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई ना वो सियासी कारकुन हो सकता है। मुजरिम को मुजरिम के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए और इस बात को भी मानना चाहिए कि वो हर जगह सबकी सफ़ों में हो सकता है, तो ही हम मसला हल करने की जानिब बढ़ सकते हैं। कल भी जो MQM ने वज़ीर आला साहब के साथ इजलास हुआ है, उसमें भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहाँ से जो तय किया गया
کہ جی جو علاقے پولیس کو رینجرز کو لگتے ہیں، جو کمی گاہیں ہیں مجرموں کی ان کے علم میں ہے، وہاں بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ فیصل، یہاں پر ہم شامل گفتگو کریں گے حاجی عدیل کو، جو کہ رہنما ANP ہیں۔ حاجی صاحب، آپ نے باتیں سنی فیصل سبزواری کی، ان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، لوگ مر رہے ہیں بلا تمیز کے، وہ اردو بولتے ہیں کہ پشتو بولتے ہیں کہ سندھی بولتے ہیں کہ بلوچی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، روزانہ 1 درجن کے قریب پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کے قتل کا ذمہ وار کون ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کرمنلز لوگ ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں یا مافیا ہے کوئی، لیکن سب سے بڑی ذمہ واری وہاں کی لوکل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت پر ہے۔ اب اگر پولیس لوگوں کی حفاظت نہ کر سکے تو اس پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر لیویز جس کو پورے اختیارات ملے ہوئے ہیں، آج تک کسی قاتل کو نہ مار سکی ہے نہ پکڑ سکی ہے، اور لوگ مرتے جا رہے ہیں، لوگ قتل ہوتے جا رہے ہیں، ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے اس بحث میں ملجھتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پولیس، لوکل انتظامیہ، لیویز، یہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت بھی ناکام ہے اس معاملے میں، اور فیڈرل حکومت کے بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں اور پھر عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جناب آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ کوئی ہماری بات کو برا نہ سمجھے، برا نہ مانے، ہم نے بار بار یہ تجویز کیا ہے کہ جب پولیس ناکام ہو جائے، لیویز ناکام ہو جائے، سول گورنمنٹ ناکام ہو جائے، تو آخر ان پاکستانیوں کو کون بچائے گا؟ کیا باہر سے آ کر فوجیں بچائیں گی؟ کیا باہر سے نیٹوز والے آ کے بچائیں گے؟ جیسے کہ لیبیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ حرکت میں آ گئے۔ خود پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو بچائے، اور آئین سول حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے پاکستانی فوج کو طلب کرے۔ ہم نے سوات میں جب دیکھا کہ سول گورنمنٹ ناکام ہو گئی تھی تو ہم نے فوج کو درخواست کی، فوج آئی، اس کو پولیٹیکل ہم نے سپورٹ دیا، اور اس وقت آج سوات الحمدللہ کراچی سے زیادہ پرامن ہے۔ تو ہماری اس تجویز پہ صرف اس لیے غور نہیں ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے یہ تجویز دی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون مرے، جو مر رہا ہے وہ پاکستانی مر رہا ہے، اور جو مار رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے سب کے دشمن ہیں، وہ سیاسی لوگوں کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے شہریوں کے بھی دشمن ہیں، وہ کراچی کے بھی دشمن ہیں، وہ سندھ کے بھی دشمن ہیں۔ اگر ہماری پولیس نااہل ہے اور وہ روک نہیں سکتی، لیویز ناکام ہو چکی ہے، سول گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، پراونس گورنمنٹ کے بس میں نہیں رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر صاحب جاتے ہیں اور آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی، تو کیوں نہ ہم اپنی فوج کو آزمائیں، فوج سے ریکویسٹ کریں کہ چند ماہ کے لیے آ کر یہ معاملہ ٹھیک کریں۔ بالکل حاجی صاحب، یہاں پر اس وقت ہم ایک لیں گے وقفہ، لیکن یہ بات چیت ہم جاری رکھیں گے کہ آخر اس ٹارگٹ کلنگ کا حل کیا ہے۔ جیسے کہ حاجی صاحب کا کہنا تھا کہ سوات میں اس وقت بدامنی نہیں ہے، امن و امان ہے، اور کراچی کے اندر بدامنی نظر آ رہی ہے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔